शिक्षादानर अवसर नथाए। आरुहा हरप्रसाद एकाडेमी प्रधान शिक्षक अवसरकालीन विदाय संबर्धना। जलेश्वर ब्लॉक आरुहा हरप्रसाद एकाडेमी प्रधान शिक्षक अनंत कुमार सेनापति एवं खेल शिक्षक नरोत्तम चक्रवर्ती दीर्घ वर्षर अध्यापना परे आज विद्यालय छात्र छात्री और कर्मचारी माने तांको अवसरकालीन विदाय संबर्धना जणाइछन्ति। एही अवसर रे एक विदायकालीन संबर्धना सभा स्कूल परिचालना कमिटीर सभापति गौरहरी दास सभापतित्व में अनुष्ठित होइथिला। शिक्षा दान रे अवसर नथाए। शिक्षा दान और शिक्षा ग्रहण परिव्याप्त अटे। शिक्षक शिक्षयित्री समाजर दर्पण। तांकोठारु ज्ञान आहरण सहित जीवनचार्य भक्ति कर्तव्य आदि संपर्कित उपादेय शिक्षा सर्वदा ग्रहणीय अटे। विद्यालय रे दीर्घ वर्ष धरी अनवरत सुचारू भावे शिक्षादान करी विद्यालयर अगणित भविष्यत गढ़िथिबार भूमिका विषय अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक तथा ओष्ठा जिला सभापति मनोरंजन दास मुख्य अतिथि भावे जोगदे वक्तव्य प्रदान करथिले। छात्र छात्री माने होउछंती काद पिंडुला। शिल्पीकार भावे जड़े शिक्षक शिक्षयित्री जेमिति गठन करिवे आगामी भविष्यत रे सेमानकु सेही भली भावे भावमूर्ति टीए गठन करिहेबो बोली ओष्ठा ब्लॉक संपादक डॉक्टर अजित कुमार महांती मुख्य वक्ता भावे जोगदे वक्तव्य प्रदान करथिले। समर्पण इच्छा शक्ति संघर्ष एवं साहसिकता छात्र छात्री को यथार्थ मनीष करिपारे तथा श्रद्धा होछि साहसिकतार जननी बोली आजिर अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक अनंत कुमार सेनापति छात्र छात्री और कर्मचारी अवसरकालीन संबर्धना पत्र ग्रहण समय भाव विफल होई वक्तव्य प्रदान करथिले। ओष्ठा ब्लॉक उपसभापति केशव चंद्र परिडा, ओष्ठा ब्लॉक सभापति सुकुमार मिश्र, सरपंच तपनी भूया, प्राक्तन प्रधान शिक्षक सचिदानंद महांती, आरुहा ग्रामर सभापति रामकृष्ण भूया, शिक्षाविद नृसिंहचरण पति, प्राक्तन प्रधान शिक्षक पीताम्बर पति, प्रधान शिक्षक हरेकृष्ण जेना, शिक्षक मनोरंजन दत्त, प्रधान शिक्षक कुंज बिहारी प्रधान सम्मानित अतिथि भावे जोगदे अवसरकालीन संबर्धना संपर्क में वक्तव्य प्रदान करथिले। शिक्षक प्रसन्न कुमार दास मंच आह्वान सह अतिथि परिचय प्रदान करथिला बेले शिक्षक जगन्नाथ दास धन्यवाद अर्पण करथिले। विनय कुमार प्रधान, निवेदिता जेना, ननी गोपाल प्रधान, सुधांशु शेखर भूया, सचिदानंद दत्त, दीपक दास महापात्र, विष्णुप्रिया परिडा शिक्षक शिक्षा कर्मचारी और छात्र छात्री माने सहयोग करथिले। मन अपर्णा जेना मो हरप्रसाद एकेडमी आशा विद्यालय पाठ पढा। आज तम स्कूल रे प्रधान शिक्षक बदलै जाउनी। आज्ञा मिथिला कोन कहिबे सब? एहा हम पे अत्यंत दुखर दिन। आम मनरे दुख आखे लुह और मनरे कह सब जंत्रणा को सह्य करी थार को विदाय देवा को पड़िबो। कारण मनीष ए समाज को आसीछि माने तार मृत्यु सुनिश्चित। सही परि ए अनुष्ठान रे मध्य ए कथा सत्य। जने शिक्षक एटा को आसीछथि माने से बदल हे जाई परंती बा तांकर कार्यकाल समाप्ति परे से विद्यालय विदाय नेबे। ए सरकार को निर्देश। आम विद्यालय अनंत सर थिले एक आदर्श शिक्षक। तांको 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 ठारे हमें अनेक किछि ज्ञान अर्जन करिछु। तो से हमको अनेक भल भल कथा शिखाइछन्ति। तो से आम विद्यालय चली जाय लागुछि जेमिति आम विद्यालय रे आउ केही नाहंती। बहुत फांका फांका लागुछि आम विद्यालय जहा कि आम अनंत सर चल जिबे। तो तांको हमर अनुरोध से हमको एठु गला पर जेमिति न भूलंती और समय पाइले से आम विद्यालय को आसीबे और आम मानक उत्साहित करिवे। शेषरे मो जगतनाथ जगन्नाथ पाखरे एतिक प्रार्थना करुछि से जोठी भी थांतु भलरे थांतु एवं तांकर जीवन निरामय हो एतिक ही। श्री अनंत कुमार सेनापति ए विद्यालय 1987 मसीह ये शिक्षकता करुँच झाटीमाटी स्कूल थी गाँ लोक मान सहायतार आम आज एत बड़ विद्यालय तैयारी कर गाँ लोक मान सहायता बर्तमान सुधा आम सहित रही सहित सदा सर्वदा आम रहीचु सुख दुख साथी रही साहय फल आम पिला गढ़ी उठीचु
ପିଲାକୁ ତିଆରି କରିସାରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବତ୍ର ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିସାରିଲେଣି, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କଲେଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କଣ ଅନୁଭୂତି ରଖିବେ, କଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଟି ମାଟି ଥିଲା ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଘର ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ହାଇଟି ସ୍କୁଲରେ ଏମାନେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ନିଜେ କିପରି ଅଧିକ ପଢିବେ ଏବଂ ଦେଶର ନାମ ରଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଗାଁ ଦେଶର ନାମ ରଖନ୍ତୁ ପିତାମାତା। ପରିଚୟ ଦେବେ ଟିକେ। ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ସୁକୁମାର ମିଶ୍ର, ସଭାପତି ଉଷ୍ଟା ଜଳେଶ୍ୱର। ସାର୍ ଆଜି ଆରୁଆ ହାଇସ୍କୁଲ ହରପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ଆପଣ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ହରପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀ ଆରୁହା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଗଢିଥିଲେ ବା ସେତେବେଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଗଢିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଏଡେଡ୍ ସ୍କିମରେ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି, ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକ ନ ରହିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ବି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ସରକାରୀକରଣ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡିବେ ନାହିଁ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଟାକୁ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା যেটা কি হচ্ছে মানব সম্বল সেটা উন্নত হয়ে পারিব। তেমন ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସରକାରୀକରଣ କରାଯାଇ ଏଠି ଶିକ୍ଷକର ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଜି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନେଲେ, ଅନନ୍ତ ସେନାପତି ଯିଏକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ ସେ ଆଜି ଅବସର ନେଲେ, ନରୋତ୍ତମ ସାର୍ ପିଟି ସାର୍ ନେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 3-4 ଜଣ ସାର୍ ମାନେ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଶିକ୍ଷକହୀନ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଅବସର ନେଲେ ଆମେ ପଢିବୁ କେମିତି? ଗ୍ରାମବାସୀ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗଢିଥିଲୁ, ଏତେ ଦାନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ ତ? এই কথা চিন্তার আছে। তেমন সরকারকে নিবেদন বিদ্যালয়টি যেপরি ভাবে সরকারীকরণ হয়ে যাও, এটি নূতন শিক্ষক নিযুক্তি হন্তু, গ্রামবাসী মନରେ পিলাମାନଙ୍କ মନରେ হর্ষ ফুটি উঠিব। জলেশ্বরু মনোজ কুমার ভূঁয়াଙ୍କ রিপোর্ট, VE নিউজ ওড়িশা।